आशा करे समस्ते आग्रहर सहित अच्छे जेकोसी विषय जेकोसी विषय आरंभ अपेक्षा समाप्त भल जदि कहीं स्कूल रे बा कॉलेज रे जॉइन करे गला बेले श्रेणी आरंभ होगा समय जो बुद्धि ज्ञान आचरण ता पाखरे थाए पाठ शेष होला बेलू निश्चित भाव में ताहा बदली जाता है। प्रथम दिन सभा अपेक्षा द्वितीय दिन बा शेष ओलीर शेष दिन सभा जदि आमर आचरण को चिंताधारा को कार्यकलाप को बदलाई पारिब नाही तेबे दुई दिन सभा आम किछि उपकार हला नहीं बोली कह अनेक पिला माने स्कूल रे जॉइन करंती कॉलेज रे जॉइन करंती केते जनकर भविष्य आशा थाए कठोर परिश्रम करंती उच्च नंबर रखी उत्तीर्ण कला परे उत्तम स्थान रे चाकरी पाते आउ केते पिला माने परिश्रम कम सोईबा भल पाते सांग साथी मान सहित बहुत समय बिताते पाठरे मन दियंती नहीं अवशेष जेते कम टंकार चाकरी टे पाइले भी संतुष्ट हवा को बाध्य हो ईश्वर पुराण जीवन सेमिति नहीं जिमती हेले भी चलो ना आमानकर सृष्टिकर्ता आमानको तांको सदृश हवा निमंते सृष्टि करिसंते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज प्रभु शिखाई प्रार्थनार केतोटी गुरुत्वपूर्ण कथा उपरे ईश्वर वाक्यर माने आलोचना करिबा केही मने न करंतु पार्लाखेंडी पालक आसी छंती तांकर मुंडरे जो ज्ञान अच्छी से कथा गुड़िक से कहे मु मोर निजर कथा कहवाई कि बा निज विषय आपण को किसी जनइबाई बा प्रभुंकर जो दास ए सभाटी को आयोजन करिसंती तांका विषय किसी कहवाई एठारे ठिया हबार सुजोग मु पाई नाही किंतु जो सृष्टिकर्ता आपण को सृष्टि करिसंती तांकर महत् उद्देश्य साधन निमंते ए जगत रे आपण को श्वास वायु उत्तम शरीर जीवन एवं प्रतिदिन आवश्यक विषय दे जगत रे बंचाई रखिछंती तांकर इच्छा कौन आपण जीवन रे ताहा कहिबा पई एठारे मुठिया होइछि कहिबा कि हालेलुया तेणु मन दे आपण माने सुनिबे ध्यान रे बसिबे अन्य मनस्क हेबे नै जे जाउछि जाओ जे आसुछि आसु किंतु आपनकर जोगाजोग ईश्वर वाक्य प्रति ध्यान रहो
एक लय रहू जेपरी आपणकर सृष्टिकर्ता आपण को कौन करबा पई चाहंती कौन कहबा पई चाहंती ताहा आपण बुझी परिबे आउ से अनुसार आपणकर अवशिष्ट दिन गुड़िक अतिबाहित करी इह जगत रे थिबा समस्त दिन तांको अनंत राज्य पाए आपण प्रस्तुत होई परिबे। आजिर सभा एक आनंद रे नाचिबा गाइबा धन्यवाद देवा प्रशंसा करिबा परस्पर सहित मिलित उत्साहित करिबा ए उद्देश्य रे एहा सीमित नुहे। ए सभाटीर मुख्य उद्देश्य ईश्वर योजना कौन आपण रही ताहा जेपरी आपण माने जानी परिबे। जे आपण सृष्टि कले जे आपण जगत को आनिले तांकर इच्छा कौन आपण जीवन रे। अनेक समय रे आमे निजे प्रार्थना करि थाउ कौन सी प्रभुंकर दासंक द्वारा मध्य प्रार्थना कराई ही थाउ बा से माने आपण निमंते प्रार्थना करि दियंती। जेते बेले भी अपना प्रार्थना करती बा कौन दास आपण प्रार्थना करती जे कौन समय रे आमे प्रार्थना करू द्वितीय विवरण 4 अध्याय 7 पद लिखा जाए आमर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर आमर निकटवर्ती हुअन्ति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपण जदि प्रार्थना करिवे घरे रही प्रार्थना करंतु जंगल रही प्रार्थना करंतु एकाकी प्रार्थना करंतु किबा मंदिर रे प्रार्थना करंतु जेकोसी समय रे जेकोसी स्थान रे आपण प्रार्थना करिवे सेते बेले एक कथा निश्चित होंतु जे आपण को सृष्टि करिसंती से आपणकर निकटवर्ती अटंती। प्रेज द लॉर्ड। आपण प्रार्थना करिबा समय रे होई पारे आपणकर घर लोक आपणक पाखरे न थाई पारंती। आपण प्रार्थना करिबा समय रे आपणक साहिर लोक कि अबा आपणकर पालक आपणक निकट रे न रही पारंती बा हठात आपणक पाखरे आपणकर आवश्यकता को पूर्ण करबा निमंते आपणक पाखकु आसी न पारंती। किंतु आनंदर संवाद ईश्वर निजे कहते जे कोनोसी समय रे जे कोनोसी स्थान रे आम ईश्वर छामुरे एक लय रे आमर गुहारी जणाइबा पाए तांको आड़को मन उठाओ आ मुख खोली कथा कहिबा को लागू सेते बेले परमेश्वर आमर निकटवर्ती हुअन्ति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहा केते आनंददायक संवाद अटे आम पाए। तेणु मन रखिबे केबे बेले केते बेले मध्य आपण कोनोसी स्थान रे एकाकी नहंती। एणुकरी कोनोसी परिस्थिति रे आपण कोनोसी विषय पाए केबे मध्य भयभीत होंतु नाही। जदि सर्वशक्तिमान समस्तकर सृष्टिकर्ता सर्वदर्शी सर्वकार्य साधक परमेश्वर आपणक सहित अछंती सेते बेले कौनसी प्रतिकूल परिस्थिति कौनसी प्रकारे आपणकर क्षति करि परिबो नाही। हालेलुया हालेलुया। समस्ते शुणुछंती। तेणु करी कहा गला प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय तहिर 17 पदरे कहीं न देखी कहिबे कि कौन लिखा अछि।
प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 17 कई न देखी कहे निरंतर प्रार्थना कर आमे समस्त कहवा आमेन आमेन हालेलुया निरंतर प्रार्थना कर तार अपर पार्श्वर कथा जदि आम चिंता करवा निरंतर प्रार्थना कर बोली कहबार अर्थ सब बेले परमेश्वर को पाखरे रख आमे जेते बेले प्रार्थना करूछु परमेश्वर आम निकटवर्ती हो शब्द आम पाखको न आछिले भी परमेश्वर आम निकटवर्ती अटन प्रेज द लॉर्ड समस्ते ध्यान रे सुनिबे केही भी अन्य मनस्क होंतु नहीं सत्य कथा सत्य संवाद जेते बेले आम पाखको आसे सेते बेले मिथ्या शक्ति कार्य करी सत्यतार विमुख कराइबा पई सर्वदा सचेतन थाए आमे विचलित हवा नहीं अस्थिर हवा नहीं निरंतर प्रार्थना कर सब बेले जोगाजोग परमेश्वर सहित रहो फोन सहित नहीं पिला माने मन दे सुन आपनकर जोगाजोग नेट सहित सब बेले न अनेक पिला माने व्हाट्सएप रे आउ कोठी कोठी मु तो जाने ना एठी कोन कोन अछि कारण एते मोर एते ध्यान नाही नाना विषय देखंती तापरे स्वप्न मध्य देखंती भूत देखिले आ तुम तो देखुथिलो एठी भूत आ तुम कोन ईश्वर देखा जिवे तुम भूत देखुथिलो भूत ही देखिबो गोटे छोट पिला आम मंडलीर से सब बेले क्रोकोडाइल देखे सब बेले कुंभीर सिंह ए सब देखे मु दिने घरे जाए पहुंचली पास्टर आज्ञा नमस्कार मु कुंभीर होइरे केबेटू तो कुंभीर हेलो ने जो दिन मोर बापा मते फोन देले से दिन मु कुंभीर हो गले आपण जहा देखिबे आपण मन रे ताहा ही रहिबो भाई आपने विचलित होतो नहीं रखंतु सेटा आपण जहा देखुथिबे जहा भाबुथिबे ताही आपनकर मन रे सब बेले ताहा आसुथिबो ध्यान देबा प्रार्थना जते बेले हमने प्रभु को छामरे करू प्रभु हमनकर निकटवर्ती हुअन्ति आ या मध्ये सत्य गीत संगीता 65 तहिर 2 पदरे लिखा जाए आहे प्रार्थना श्रवणकारी जे तुमे तुम निकट को सकल प्राणी आसीबे प्रेज द लॉर्ड ईश्वर को पाख को जहार जहा प्रयोजन रही अछि उपयुक्त समय रे पाइबा निमंते समस्ते तांको पाख को जानती दिने प्रभु जीशुकर शिष्य माने जीशु निकट को आसिले एवं जीशु को कहिले प्रभु आमान को प्रार्थना करवा शिखावंतु किपरि भावरे आमे प्रार्थना करिबो ताहा आमान को शिखावंतु अनेक समय आमे कौन प्रार्थना करवा उचित किपरि प्रार्थना करवा उचित ताहा भी जानि नथा बेले बेले कौन हुए जदि कहा दान पाए प्रार्थना दिया जाए से एणु तेणु एते प्रार्थना करे जे दान पाए प्रार्थना करबा पासुरी जाइता काहको जदि लोक मानकर सुस्थता पाए
प्रार्थना करने को दिया जाए पुरातन नूतन नियम सुस्थता विषय जिते कथा लेखा अच्छी से सब रिफरेंस से ईश्वर को कहे आ प्रार्थना करने कथा पासरी जाए मन रखिबा जहाँ को जेते बेले जोथि पे प्रार्थना करने को दिया जीवो यथार्थ कथा कहतु प्रभु यीशु कहिले से माने बहुत कथा कहिले शुणा जीव बोली मने करंती एमती अच्छे ना बाइबल रे पढ़तु माथ्यू 6 अध्याय 7 पदर द्वितीय धाड़ीर कारण ठारू पढ़तु जहाँ कहूँ ता ध्यान शुणिबे ताहा ही पढ़िबे माथ्यू 6 अध्याय 7 पदर द्वितीय धाड़ीर कारण ठारू पढ़तु बहुत कथा कहिबारू कौन बहुत कथा कहिबारू सेमानकर प्रार्थना शुणा जीव बोली मने करंती मते दरकार थिबो रोगर सुस्थता मते छाती बथा होतबो मु कहिबी डॉक्टर पाख को जाए सार मु घर बाहर रोड को आसिले गाड़ी अपेक्षा कले गाड़ी पाइली ना जड़े भाई आसला ताको लिफ्ट मागिले डॉक्टर कौन कहिबे डॉक्टर कौन कहिबे बेले बेले आमर प्रार्थना सेपरी हुए कहीं कहीं जेतिकी कहिबा दरकार जहाँ कहिबा आवश्यक ईश्वर को वाक्य कहे तुमर कौन प्रयोजन तुमर स्वर्गस्थ पिता जानती 6 अध्याय 8 पद प्रथम धाड़ीर शेष अंश पढ़तु कारण आपण पाखे जे अच्छे तांकर हाथ धरतु हाथ धरतु तांको कहिबे मु जा कहिबे ता कहिबे तुम मानकर कौन प्रयोजन मागिबा पूर्वरु तुमर पिता ईश्वर ताहा जानती आपण कहिला परी कहिले ना मु कहिबारु कहिले शुणुछंती कि कौन कहिले आपणकर पड़ोसी आपण को कौन कहिले आउ थरे एई कथा मनरे मुद्रांकित करी घर को जांतु भय करंतु नहीं आपण कौनसी परिस्थिति रे मध्य ए केतोटी कथा मन रखी जदि जिपे कौनसी परिस्थिति रे आपण विचलित हेबे ना हालेलुया कौनसी परिस्थिति रे विचलित हेबे जेतेबेले आपण प्रार्थना करिवे आपनकर स्वर्गस्थ
आउरी गोटे कथा आमे परस्पर हाथ धरी कहिलु आमानकर कोन प्रयोजन कोन आमर प्रयोजन अछि आमे तांको कहिबा पूर्वरु आमे मागिबा पूर्वरु से ताहा जानते केते खुशीर संवाद यानु कि जे हमको दियंती से हमर प्रयोजन कोन ताहा जानते तेणु करी कौनसी परिस्थिति रे मध्य केते बेले मध्य आपण निराश होंतु नाही मोर प्रार्थना उत्तर मिलू नाही मु वर्ष वर्ष धरी प्रार्थना करूची किंतु प्रभु मोर प्रार्थना सुनु नाहंती आपण निराश होंतु नाही विश्वास रे तुमे जहा किछि मागिबो ताहा तुमମାନଙ୍କ निमंते साधित हेबो हालेलुया साधित हेबो जा किछि मागे एपरि केही अछंती जणे महान व्यक्ति आसीथिले मु ताको नाम कहिया पे चाहू नाही एठिकार घटना हमर ए शहरर घटना आमे बाहर लोक नु गुणपुर शहरर शांतिनगर लोक आमे किंतु बाहर रहउछ आम घर इठी ए जगह रे मीटिंग हेबो ए स्थान ए परिवेश ए छमुना बहुत वर्ष पूर्व प्रभु मते देखाई थिले मो विश्व भाषा को कहउथिले सकाळ एपरि एक सभा आयोजित हेबो बहुत वर्ष पूर्व प्रभु जणाई थे प्रभु को धन्यवाद देबे कि ताली मारी कि हालेलुया ईश्वर जहा करिबा पई इच्छा करंती निरूपित समय रे से ताहा साधन करंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमर ईश्वर आमर कौन प्रयोजन ताहा जानती विश्वास रे हमें जहा किछि तांको मागिबा जहा किछि बड़ा आश्चर्य कथा है एपरि के नांती जहा भी तुम मागो हमें तुमको देबा के कोई परिबा क्या के कोई परिबा तुमर जहा ता मते मागो हमें तुमको ता देबा किंतु आमर सृष्टिकर्ता हमको कहउचंती जे सर्वसाधक जे सर्वशक्तिमान जा पाखरे देवार सामर्थ्य अछि तुमर कोन प्रयोजन माग आमे ताहा तुमको देबा गोटे साक्ष्य देबा को जाउछ सेतल मु विवाह कर न थाए 1985 साल कथा 85 केते वर्ष हो गणित रे के पास होइछन्ति से माने कोन 85 साल हले वर्तमान केते वर्ष हो हे प्रभु एते समय विलंब लागुछ 15 25 केते आज्ञा 40 वर्ष तलर कथा एकाकी गोटे पहाड़ उपरे मु रहउथिली 10 परिवार प्रभु सेठी ग्रहण करथिले केंदुगुड़ा पाखरे नवागढ़ बोली गोटे गाँव अछि तार उपरे से गाँ हठात दिने काश हैला कफ पड़िला रक्त बाहर ध्यान दे सुनंतु होई पारे आपनका पे एहा एक उत्साहर विषय हो काश हैला कफ बाहरला से कफरे रक्त बाहरला आउ थरे काश
ହେଲା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷମ କଟକ ମେଡିକାଲ ଗଲି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଯକ୍ଷ୍ମା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଟିବି ରୋଗ ସେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବେ ଡ୍ୟୁରେସନଟା କମି ଯାଇଛି ଔଷଧ 3 ମାସ ପାଇଁ ଦେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଘରକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବେମାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ୟ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଲିଖିତ ବିଷୟ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା ପ୍ରତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲି ବେଶୀ ସେ ବେଶୀ 7 ଦିନ ମାତ୍ର ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇଲି ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମୁଁ ପାଇଲି କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛି ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦିଆଯିବ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦାନ କରିଅଛି ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ସତ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେବା ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦେବେ ବାଇବେଲ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକ ବାଇବେଲ ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପାଗଳ ଲୋକ ଏଠି ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଏ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ ସମୟରେ ଆସିବ ହାଲେଲୁୟା କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦାନ କରିଅଛି ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦାନ ଦିଆଯିବ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଏ କହିବ ଲେଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ ପଢିଦେବା ନହେଲେ ପାଳକ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିବେ ଲୋକମାନେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ରୋମିଓ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ 35 ପଦ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦାନ କରିଅଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତିଦାନ କରାଯିବ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦାନ କରିଅଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା परमेश्वर को देवा पाई आपण जेते विलंब करिवे उत्तर पाइबा पाई समस्यार समाधान हेबा पाई आपण को सेते विलंब हो कहा जीवन शुणा कथा मु कहू नाही मो जीवन रे जहा घटी हालेलुया किए ताको प्रथम दान करियो जे ताको प्रतिदान दिया जीवो बड़ भरोसा लागिला मते मो पाखरे बापा मा नाहंते भाई भगारी नाहंते छेतबेल को हमर विश्व जन्म होइथिले कि नहीं ता भी मु जानि नै होइथिले बोते हां 85 मोर बड़ भाई को पुछ से विश्व मु पास्टर हालेलुया सुनु छंती आम रिलेशन दादा पुत्रा नहीं से प्रभु को दास मो भी प्रभु को दास प्रेज द लॉर्ड यदि हमें दादा पुत्रा रिलेशन रे बढ़िबो 70-80 वर्ष पर हम रिलेशन कटि जीवो
ଆମେ ସେମିତି ରିଲେସନ ଚାହୁଁନୁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଅନନ୍ତ କାଳ ମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ଏହି ସଭାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ସଭାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୋର ଔଷଧ ସବୁ ଧରିଲେ, ଗୋଟେ ଶାବଳ ଧରିଲେ, ଗାଁ ବାହାରକୁ ଗଲି, ଗାତ ଖୋଳି ସବୁ ଔଷଧ ସେଇଠି ପକେଇଦେଲି, ମାଟି ପୋତିଦେଲି, ମାଟି ଉପରେ ପକେଇଦେଲି, ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ରୋମିଓ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ ତୁମେ ଆଜି ମତେ କହିଲ, ପ୍ରଥମରେ କିଏ ଦାନ କରିଅଛି ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦାନ କରାଯିବ। ଏ ମେଡିସିନ ଆମର ଟିବି ରୋଗକୁ ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ଦେଲି, ମତେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଆମେନ୍। ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜିହୋଭା ରାଫା, ତୁମେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେ 38 ବର୍ଷ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କଲ, ତୁମେ କୁଷ୍ଠିକୁ ସୁସ୍ଥ କଲ। କିଛି କରିନାହିଁ, କିଛି କରିନାହିଁ। ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତାହା କଲି, ମୁଁ ଦେଲି, ତୁମେ ମତେ ଦିଅ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସକାଳେ ଉଠିଲି, ପୁଣି ଥରେ ବିଷମଟ କଲି, ପୁରୁଣା କାର୍ଡ ନେଇ ନାହିଁ। ଯଦି କାର୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ ମତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କରିବେ ନା। କହିଲେ ମତେ କାଶ ହଉଛି, କଫ ବାହାରୁଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କଣ କରିବେ? ନା ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ ଟିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାର୍କୋସ ସମାଚାରରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍କ୍ଷଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତତ୍କ୍ଷଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତତ୍କ୍ଷଣ ଭୂତ ତା ଠାରୁ ବାହାରିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଯିଶାୟ 59:1-2, ଆଉ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 66:18 ପଦ। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସେ ତାହା କରିନପାରେ। ଜିହୋଭା ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନପାରେ। ତାଙ୍କର କାନ ଓଜନ ହେଇନାହିଁ, ସେ କାଲା ନୁହନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଲା ନୁହନ୍ତି। ତାଳି ମାରନ୍ତୁ, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଭାରି ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନପାରେ। କଣ ହେଲା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାଗୁଥିଲେ, 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 ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଲୁହ ଢାଳୁଛି, ମିଳୁନାହିଁ। ପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମିଳୁନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମିଳୁନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛି? ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ମାତ୍ର ହଁ,
ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଛି। ପାଲାଗେ ଟିକେ ଆସିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗରା ପରମେଶ୍ୱର ଧରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲା। ଆମର ପାପ ମୋର ଅପରାଧ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଛି। ଶୁଣିଲି କାହିଁକି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ କିଏ ଅଲଗା କଲା? କିଏ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା? ପରମେଶ୍ୱର ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 4:7 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ଝିଅ ଡାକୁଛି, ମୋର ପୁଅ ଡାକୁଛି, ମୋର ଦାସ ଡାକୁଛି, ମୋର ଲୋକମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ବଣରେ ଥିଲେ ଆସିବେ, ଘରେ ଥିଲେ ଆସିବେ, ଗାଁରେ ଥିଲେ ଆସିବେ, ସହରରେ ଥିଲେ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ କଣ ଘଟିଲା ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ? ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ, ଅନାଜ୍ଞାବହତା, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନର ମେଳ ତାଳ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ହିତୋପଦେଶ 28:9 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୃଣାର ବିଷୟ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ କଣ? ଘୃଣା କରିବେ। ଆମର ଅପରାଧ, ଆମର ପାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଲୁଚିଗଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁ ଲୁଚିଗଲା। କିଏ ଲୁଚେଇଲା? କିଏ ଲୁଚେଇଲା? ଆଜ୍ଞା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁହଁକୁ କିଏ ଲୁଚେଇଲା? କହୁନାହାନ୍ତି ମୁହଁ ବୋଲିକି କିଏ ଲୁଚେଇଲା? କଣ ଲେଖା ଅଛି? କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପଢନ୍ତୁ। ସେଇ ଧାଡ଼ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଅଛି। ପାପ, କଥାରେ ପାପ, ଚାଲିଲେ ପାପ, ଦେଖିଲେ ପାପ, ଶୁଣିଲେ ପାପ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଦାୟୀ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଦାୟୀ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଏ ସତ୍ୟ କଥା। ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାପ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।
आज आमर प्रार्थनार उत्तर न मिलबार कारण यह अटे देखि पारुछंती गीत संगीता 66:18 गीत संगीता 66:18 पढ़ंतु जेबे मु मन मध्यरे हाँ अधर्म को आदर करे अच्छा तेबे प्रभु मो कथा सुनिबे नाही जेबे मो मन मध्यरे मनरे अधर्म को आदर करूची आउ प्रार्थना करूची प्रभु मोर प्रार्थना सुनिबे नाही काई के सुनना मन दे सुन दिने मो सान पु हैदराबाद रे पढ़ुथिले हैदराबाद रे पढ़िबा समय हठात मते फोन कले कहले बापा मते 20,000 टंका दरकार ध्यान दे सुन मते 20,000 टंका दरकार सेते बेले मंडली रे मो पाउथिली 3,500 टंका 20,000 हेले केते मास हो अति कम रे 6 मास चिल्ला हो 7 मास 6 मास 20 दिन 7 मास मोर 7 मास रो दरमा मो विश्वास रे कहली ठीक अछि को तमे पाई जीवो से मते कहले तमे एम्ति ही कहबो मु कहली जे तमे एम्ति न कहबी मोर ना अब्राहम हेबा कथा नाही से अब्राहम कहिथिले सदा प्रभु जोगाइबे ए अब्राहम भी कहउछन्ती सदा प्रभु जोगाइबे हालेलुया हालेलुया जदि मु से अब्राहम पर कहबी नाही अब्राहम नाम रखिबा कथा नाही कार ना प्रफुल्ल बोली थाए कार नाम आनंद बोली थाए तार मुह पूरा महिला पर दिशुछ गोरा लोक गोरी लोक होइथिले भी महिला दिशुछ कार नाम शांति लता देखला बेल को कुंडिया लता परी हेतिबे की लता शांति लता वाह हां से का देहरे लागी गला बोले से राती होते कुंडिया लता कहली पुओ को बापा तमे पाई जीवो बुधवार दिन कथा बुधवार गला गुरुवार गला प्रार्थना करू थाए एमती नॉर्मली प्रार्थना करते शनिवार तांको दरकार गुरुवार राति 11 रु ध्यान दे सुनिबे आपनक पय प्रचार करा जाउछ प्रभु कहउछन राति 11 रु राति 1 पर्यंत मते जणा नाही 12 1 2 घंटा काल मो बसिछि आखिर लुह झरुछि 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 किछि कहू नाही आंठू पातिछि खाली लुह धार 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 लुह बहुछि ठीक 1 बेले पछाड़ू गोटे शब्द शुणिली पुओ मु मरी नाही बंचिछि हालेलुया हालेलुया आज भी से कथा कहबा गले मो आखि लुह आसी जाए किंतु से दिन से कथा सुनिला परे मो आखिर लुह सुखी जाइथिला इति आनंद मो पाई आपण भी जो कांदी कांदी व्यस्ततार जीवन बिताउछन आपनकर प्रभु बंची छन
Praise the Lord. Hallelujah. ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କବର ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନା। ଯୀଶୁ କବର ଫଟେଇକି ଉଠିଲେ ନା କବର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଉଠିଲେ? କବର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ନା କବର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯୀଶୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ? ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଝାଳ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲେ। ରୁହ 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 ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସାଧାରଣ କଥା ଆମର ପାପ ଆମର ଅପରାଧ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଲୁଚାଏ। ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିକଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯିଶାୟା 63:9 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର କରୁଥିବା ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ ନ କରିବୁ, ସେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 7:14 ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ଆମ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାପ କ୍ଷମା କରିବା। ଡାକୁ ଡାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 6:9-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲୁକ ସୁସମାଚାର 11:2-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କଣ କହିଲେ?